Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome in episode 2 of this recording. Today I am going to discuss a review on a very interesting TED Talks. First of all, I would like to introduce myself that my name is Ira Munir. I am currently working as head of Computer Information Technology Department at GCTW Little Nord Lahore. Alongside my professional responsibilities, I'm also pursuing a PhD degree in computer science, where my area of research focusing on artificial intelligence and deep learning in health department. Today, I would like to share my review for an inspiring TEDx talk titled "The Future of Learning" by the renowned educational researcher Professor Sugata Mitra. I would like to share my reviews in English as well as in Urdu. So, first of all, I would like to talk in English. The talk completely challenges our traditional thinking about education and presents a vision of how learning may look in the future. Before discussing the talk, let me briefly introduce the speaker. Professor Sugata Mitra is an international educational recognized researcher and winner of the 2013 TED Prize. He became famous because of his revolutionary hole in the wall experiment, where computers with internet access were placed in public space without teachers. To everyone's surprise, children who had never used computers before and learned how to, they speedily learned how to operate them, browse the internet, and even teach each other. Based on years of similar experiment around the world, Professor Sugata Mitras introduced a concept of self-organized learning environment (SOLAs) and later established schools in the cloud where children explore challenging questions together with minimal direct instruction or the intervention of directly instruction from teachers. So, according to Sugata Mitras, today's education system was originally designed nearly 300 years ago during the British Empire. At that time, government need people who could read, write neatly, follow instructions, perform calculations manually, and work in offices. Schools were therefore designed to produce disciplined workers. However, Professor Mitras argues that the world has changed dramatically because today we have artificial intelligence, internet, smartphones, cloud computing, and digital libraries. So information is now available instantly. Instead of memorizing facts, students need to learn how to think, how to solve problem, how to collaborate, and how to ask meaningful questions. One of the most interesting concept in talk is self-organized learning. He observed that when groups of children receive access to the internet and interesting questions, they naturally begin to discussing, experimenting, searching, and teaching one another. The teacher's role changed from giving answer to encouraging curiosity. He also introduced the idea of a granny cloud. There are volunteers, mentors who motivate children by encouraging them, appreciating their efforts, and asking thought provoking questions rather than
giving direct answers to the students. So, as an educator, I found this TEDx talk extremely inspiring. I strongly agree that education should move beyond rote memorizations. And students today have access to ultimate information through the internet. Therefore, teachers should become facilitator. Teachers can play a very important role rather than simply information provider. However, I also believe that technology cannot completely replace teachers. Because teachers provide emotional support, mm, ethical guidance, motivation, discipline, and personalized mentoring. So, according to me, teachers' roles is very important. Technology is a powerful tool, but human teachers remain essential. As someone researching artificial intelligence, I also see strong connection between Professor Mitra's vision and today's AI technologies. Modern AI systems can provide personalized learning, intelligent tutoring, instant feedback, adaptive assessments, and multilingual education. When AI is combined with good teaching practices, education become more engaging and effective. In this all talk, Professor Mitra's definitely giving importance also to the teachers. So I believe Professor Mitra's ideas are highly relevant for Pakistan. Many schools and colleges still rely on heavily on memorizations and rote memorization systems. Students often study only to pass examinations instead of developing critical thinking. So I think that by introducing AI powered learning, project based education, digital classrooms, collaborative learnings, and inquiry based teaching, our education systems can better prepare students for Industry 4.0 and digital economy that we all know that our technologies techniques are become very important. um, we all should give importance this learning of technology era. So as the head of a CIT department, I encourage my students to use AI tools responsibly. Explore new technologies and become lifelong learners rather than depending only on textbooks. Um, these insights are very very fruitful for us, because technologies are playing very vital role in today's era. So after watching this TEDx talk, I learned five important lessons. Number one is curiosity is more powerful than memorization. And number two, technology should support learner, not replace teachers. Um, Number three, collaboration helps students learn faster. Number four, asking better question is more valuable than memorization answers. And number five, very important, future education should develop creativity, problem solving, and lifelong learning. So, in conclusion, the future of learning is not simply about computers or the internet, it is about changing the way we think about education itself. Professor Sugata Mitra remind us the learning begins with curiosity.
as educator, our responsibility is not merely to deliver information but to inspire students to explore, discover, and continue learning through their lives. Thank you for watching. If you found this review valuable, please like, share, and follow for more discussion on education, artificial intelligence, and future technologies. Thank you. Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चूँकि मैंने रिव्यू दिया इंग्लिश में, अब मैं इस रिव्यू को थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहूँगी उर्दू में। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि हमारा टॉपिक जो है वो फ्यूचर लर्निंग के बारे में, एक टेडेक टॉक्स के बारे में है, जो कि अभी मैंने इंग्लिश में डिस्कस किया। अभी मैं थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मेरा नाम इरम मुनीर है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिटन रोड लाहौर में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हूँ और लेक्चरर भी हूँ। इसके साथ-साथ मैं अपनी कंप्यूटर साइंस की मद में डिग्री जो है परस्यू कर रही हूँ, जिसमें मेरी तहकीक का मौज़ू जो है मस्नूई ज़हानत जो है मस्नूई ज़हानत से कैंसर की तशख़ीस और दर्जा बंदी के लिए मैं डीप लर्निंग तरीकों का इस्तेमाल जो है वो कर रही हूँ। जब मैंने ये टेडेक्स टॉक सुनी तो मुझे तो ये बहुत ही दिलचस्प और फ़िक्र-अंगेज़ भी लगी और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इसके बारे में अपने व्यूज़ दे रही हूँ और यकीनन ये हमारे आने वाले वक़्त के बारे में भी इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से हम अपने तलीमी निज़ाम को चेंज करके टेक्नोलॉजी के साथ-साथ चल सकते हैं। इसमें जो हमारे मुकर्रर हैं वो प्रोफ़ेसर सुगाता मित्रा हैं, जो कि ये कहते हैं कि ये सिर्फ़ एक मतलब मेरे ख़्याल में तो ये सिर्फ़ एक लेक्चर ही नहीं है, जो टेडेक्स टॉक के बारे में मैं बात कर रही हूँ, बल्कि तलीम के मुस्तक़बिल के बारे में एक ऐसा विज़न है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले बरसों में तालीम की शक्ल कैसी होगी। उस्ताद का किरदार क्या होगा और मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी में सीखने के अमल को किस तरह तब्दील करेगी? टेक्नोलॉजी कैसे इसको तब्दील करेगी? तो आइए सबसे पहले मैं प्रोफ़ेसर सुगाता मित्रा के बारे में आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ। प्रोफ़ेसर सुगाता मित्रा एक मारूफ़ तलीमी मुहक्किक और माहिर तालीम हैं, जिन्होंने दुनिया भर में तालीम के रवायती अंदाज़ को चैलेंज किया है। और वो 2013 की टेड प्राइज़ के फ़ाते के तौर पर विनर के तौर पे भी जाने जाते हैं। और इनकी सबसे मशहूर तहकीक जो है होल इन द वॉल एक्सपेरिमेंट जो था। इस तजर्बे में उन्होंने कुछ ऐसे इलाकों में जहाँ बच्चों को कंप्यूटर की कोई भी तरबियत हासिल नहीं थी, एक कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ वहाँ पे नस्ब कर दिया और बच्चों को मुकम्मल आज़ादी दे दी बगैर किसी टीचर के, कि वो इसे खुद इस्तेमाल करें। नताइज इसके बड़े हैरानकुन थे। बच्चों ने ना सिर्फ़ कंप्यूटर चलाना सीख लिया, बल्कि इंटरनेट इस्तेमाल करना, मालूमात तलाश करना, नई चीज़ें समझना और एक-दूसरे को सिखाना भी शुरू कर दिया। मतलब बच्चों को वो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पहले कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया था, उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं थी, उनको पता नहीं था ब्राउज़र को कैसे यूज़ करना है, इन्फॉर्मेशन को कैसे तलाश करना है। इसके बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद और बगैर किसी उस्ताद के उन्होंने कंप्यूटर को ना सिर्फ़ इस्तेमाल करना शुरू किया, बल्कि एक-दूसरे को सिखाना भी शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने एक और जो तसव्वुर पेश किया उसी तहकीक की बुनियाद पे, वो था सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी एसओएलई। इसमें वो क्या करते थे, मतलब इसमें उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, इस मॉडल में उस्ताद का किरदार लेक्चर देने की बजाय बच्चों में तजस्सुस पैदा करना, सवालात उठाना और इनकी हौसला अफ़ज़ाई करना। यानी ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कोई बच्चा हमसे कोई सवाल पूछता है किसी टीचर से तो वो उसको डिस्करेज करे। इसमें मतलब ये बताया जा रहा है कि बच्चों में जब हम बच्चों को कोई क्वेश्चन दे देते हैं ना, तो बच्चों में एक तजस्सुस पैदा होता है। वो उस पे मज़ीद सवालात उठाते हैं। तो इसके लिए टीचर उनकी किस तरह से हौसला अफ़ज़ाई करता है, इसमें ये बताया गया है। और हौसला अफ़ज़ाई करने के क्या नताइज होते हैं।
अच्छा, इसमें इस टेड टॉक में प्रोफ़ेसर सुगाता मित्रा सबसे पहले मौजूदा तालीमी निज़ाम पर गुफ्तगू करते हैं। वो ये कहते हैं कि आज भी दुनिया के ज़्यादातर तालीमी इदारों में इसी निज़ाम पर चल रहे हैं जो तकरीबन 300 साल पहले सनती दौर और बरतानवी सल्तनत की ज़रूरत के मुताबिक बनाया गया था, जिसमें उस हुकूमत को उस वक़्त ऐसे अफ़राद की ज़रूरत थी, जो उनके अहकामात पे अमल करें, साफ़ लिखें, मतलब नीट राइटिंग हो उनकी, हिसाब-किताब, कैलकुलेशंस कर सकें और दफ़्तरी काम यानी ऑफ़िसेज़ वग़ैरह के काम सरअंजाम दे सकें। लेकिन आज का दौर मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। अब हमारे पास इंटरनेट है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जिसको हम उर्दू में मस्नूई ज़हानत कहेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग है, स्मार्टफ़ोन्स आ गए हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ बहुत सारे अवेलेबल हैं और दुनिया भर की मालूमात चंद सेकंड में दस्तयाब हैं। लिहाज़ा सिर्फ़ मालूमात याद करना अब कामयाबी की ज़मानत हरगिज़ नहीं है। आज के तालिब इल्म को ये सीखना होगा कि अ, सही सवाल कैसे पूछना है, मालूमात को कैसे जाँचना है, टीम के साथ कैसे काम करना है और नए मसाइल का हल कैसे तलाश करना है। ये कुछ मतलब ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि आज के स्टूडेंट में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है। कि जो अभी मैंने पीछे जिसका ज़िक्र किया है कि सेल्फ ऑर्गनाइज़्ड लर्निंग, जो कि प्रोफ़ेसर मित्रा साहब का सबसे अहम नज़रिया है। इस तस्वुर के मुताबिक अगर बच्चों को एक मुश्किल मगर दिलचस्प सवाल दिया जाए और इनके पास इंटरनेट मौजूद हो, तो वो खुद तहकीक करते हैं, एक-दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट देखते हैं और भला आखिर जवाब तक पहुँच जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा है। मतलब आज के जो हमारे बच्चे हैं, वो वाक़ई ऐसा कर रहे हैं कि उनको कोई छोटा-सा कोई मतलब कोई आप क्वेश्चन दे दें, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं। तो आप यकीन जानें, आप हैरान रह जाएँगे कि वो किस तरह से मतलब खुद से ही सर्च करके उसके जवाबात ढूँढ रहे होते हैं। अच्छा, इस टेडेक्स टॉक में इस पूरे अमल में उस्ताद पर जवाब देने वाला शख्स नहीं होता। मतलब कि इसमें ये है कि मतलब उस्ताद उसको जवाब नहीं दे रहा बच्चे को, बल्कि उस्ताद एक रहनुमा, सहूलतकार और हौसला अफ़ज़ाई करने वाला होता है। मतलब ये जो उन्होंने कॉन्सेप्ट पेश किया है ना, इसमें वो कहते हैं कि जो उस्ताद है, वो जवाब नहीं दे रहा। वो बस ये रहनुमाई कर रहा है फैसिलिटेटर के तौर पर और बच्चों को एनकरेज कर रहा है, उनकी हौसला अफ़ज़ाई कर रहा है। अच्छा, ग्रैनी क्लाउड उन्होंने अपनी गुफ्तगू में इसका भी ज़िक्र किया। इसमें ये उन्होंने एक अ, मतलब स्कूल जो है बनाया क्लाउड में और ये इसमें उन्होंने क्या किया कि ऐसे रज़ाकार अफ़राद होते हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से वीडियो कॉल के ज़रिए बच्चों की सिर्फ़ हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। मतलब ग्रैनी क्लाउड के वो जो स्कूल उन्होंने बनाए क्लाउड में, तो वो इस तरह के लोग थे उसमें जो वॉलंटियर थे अपनी खुशी से, मतलब वो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से बच्चों को कॉल करते और उन कॉल्स के थ्रू उनकी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। अ, मतलब इसका कहने का मतलब इसमें ये है, जो मुझे समझ आई है कि वो बच्चों को क्वेश्चंस के आंसर नहीं बताते, बल्कि बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई करते हैं कि वो मतलब वो खुद से जवाब ढूँढे इसका। जैसे मतलब हम बच्चों को कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा, टीचर जैसे इनकरेज करते हैं कि बहुत अच्छा, आप ज़रा मज़ीद सोचो। मतलब आप कर सकते हो, आपने ये करना है, आपने पहले भी किया है। इस तरह के जब हम बच्चों को सेंटेंसेस बोलते हैं, जुमले बोलते हैं, तो बच्चे जो हैं इससे उनकी हौसला अफ़ज़ाई होती है और उनमें मज़ीद जुस्तजू बढ़ती है। और इसमें मतलब वो फ्रीली, हाँ, मतलब आज़ादी के साथ अपने उस्ताद से या अपने फैसिलिटेटर से क्वेश्चन कर सकते हैं। हुँ।
تو اس ٹیڈکس ٹاک میں آ، جو میری اپنی رائے ہے وہ یہ ہے کہ لائک میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں کہ آج کے دور میں صرف کتابیں پڑھانے یا امتحان پاس کروانے کا نام ہی تعلیم نہیں ہے۔ اصل تعلیم وہ ہے جو طالب علم کو خود سیکھنے، تحقیق کرنے اور نئی چیزیں دریافت کرنے کے قابل بنائے۔ تاہم میری رائے میں ٹیکنالوجی استاد کی جگہ ہرگز نہیں لے سکتی۔ یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ استاد صرف معلومات منتقل نہیں کرتا، بلکہ اخلاقیات سکھاتا ہے، کردار سازی کرتا ہے، اعتماد پیدا کرتا ہے، رہنمائی فراہم کرتا ہے اور ہر طالب علم کو انفرادی ضروریات کے مطابق سمجھاتا ہے۔ مطلب ایز اے ٹیچر آئی نو ویری ویل کہ ہم ایسے ہی بچوں کو یعنی کہ بچوں کے ساتھ ان کے مل جل کر بچوں کو مطلب اتنی آزادی دیتے ہیں کہ وہ یہ ساری کوشچن ہم سے کر سکے اور ہمارے ساتھ فریلی یہ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں، تاکہ ہم ان کے لیول کے مطابق ان کو سمجھا سکیں اور ان کو سکھا سکیں۔ اس لیے مستقبل کی کامیاب تعلیم میں استاد اور ٹیکنالوجی کا امتزاج ضروری ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم استاد کو ریپلیس کر دیں گے اور بس ٹیکنالوجی ہی سب کچھ سکھائے گی۔ دونوں کو مطلب دونوں کا کمبینیشن وی کین سے مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا کمبینیشن۔ تو چونکہ میں نہ صرف استاد کے طور پہ کام کر رہی ہوں بلکہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہوں، تو میں ان چیزوں کے ساتھ بہت وابستہ رہتی ہوں اور ڈیلی لائف میں ان کو ڈیل بھی کر رہی ہوں۔ تو اس لیے ہم ایک استاد کے جو کردار سے ڈینائی نہیں کر سکتے۔ آ، آ، چونکہ میں خود مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے سے ہوں اور اس میں مطلب تحقیق بھی کر رہی ہوں، ریسرچ بھی کر رہی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب استاد کا اور آج کل جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مصنوعی ذہانت، ان کا دونوں کا آپس میں کافی گہرا تعلق ہے۔ اے آئی کی مدد سے ہم مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج یہ ممکن ہو رہا ہے کہ ہم پرسنلائزڈ لرننگ کریں۔ ہر طالب علم اپنی رفتار سے سیکھ سکتا ہے اور اے آئی کے تھرو وہ پورا اپنا ایک فیڈ بیک فراہم کر سکتا ہے اور خود کار امتحانات اور تجزیہ وغیرہ کر سکتا ہے اور ورچوئل ٹیوٹرز جو کہ 24 گھنٹے دستیاب ہوتے ہیں، بچے ان سے بہت لرن کر سکتے ہیں۔ ہوں، مطلب اس میں مطلب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ٹیکنالوجی ہے یا اے آئی کا استعمال ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ استاد کو بالکل اس میں سے مائنس کر دیا جائے اور ٹیکنالوجی کو ان کر دیا جائے۔ مطلب دونوں پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ دونوں کا ہی مطلب کمبینیشن ضروری ہے، امتزاج ضروری ہے۔ آ، اسی کی بنیاد پہ ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں اب میں اگر دیکھوں کہ جیسے ہم پاکستان کے تعلیمی نظام کو دیکھیں تو ابھی بھی کئی اداروں میں رٹّوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اگر پوچھیں کہ آپ مطلب یہ ڈگری کیوں لے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جسٹ ہم نے امتحان پاس کرنا ہے یا اس طرح سے۔ تو اس لیے اس نظام کو تھوڑا-سا چینج کر کے جیسے اب دنیا جو ہے وہ اسکل بیسڈ لرننگ، پروجیکٹ بیسڈ لرننگ اور انکوائری بیسڈ لرننگ کی طرف بڑھ رہی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم طلباء میں تحقیق کا جذبہ پیدا کریں، جدید ٹیکنالوجی کو نصاب کا حصہ بنائیں اور عملی منصوبوں پر عمل کروائیں اور طلباء کو صرف امتحانات نہیں بلکہ حقیقی زندگی کے مسائل جو ہے حل کرنے کے قابل بنائیں۔ تو ایز اے ہیڈ آف سی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہمیشہ اپنے طلباء کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں اور اس کو سیکھیں بھی۔
تو بلکہ میں خود بھی اس میں انوالو رہتی ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو میں مختلف اے آئی ٹول جو ہے وہ سکھاتی بھی ہوں اور ان کے استعمالات بھی بتاتی ہوں، تاکہ وہ بچے جو ہیں اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اچھا، اس ٹیڈ ایکس ٹاک سے میں نے کیا سیکھا؟ اس میں تھوڑا-سا بتانا چاہوں گی کہ نمبر 1 یہ ہے کہ تجسس جو ہے وہ یادداشت سے زیادہ طاقتور ہے، ٹھیک ہے؟ اور اچھے سوالات کامیابی کی بنیاد ہوتے ہیں، مطلب بچوں کو سوالات اچھے کرنے آنے چاہیے۔ ٹیم ورک جو ہے سیکھنے کو بہتر بناتا ہے اور استاد کا کردار اس میں بہت اہم ہے۔ وہ مطلب استاد کا کردار صرف پڑھانا ہی نہیں بلکہ رہنمائی کرنا بھی ہے۔ مستقبل کی تعلیم تخلیقی صلاحیت اور تنقیدی سوچ جس کو ہم کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں، مسلسل سیکھنے پر مبنی ہوگی۔ مطلب اگر ہم ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو میں نے اس سے سیکھا ہے کہ یہ سب جو ہے یہ انشاءاللہ مستقبل میں یہ سب ہوگا اور ابھی بھی ہو رہا ہے، ابھی بھی ہم اس کو بہت مطلب اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش تو کر ہی رہے ہیں۔ اچھا، پروفیسر سگاتا مترا کی ٹیڈ ٹاک جو ہے وہ مطلب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آنے والی نسلوں کو ہم کس طرح کی تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم صرف ایسے طلباء تیار کرنا چاہتے ہیں جو کتابیں یاد کریں؟ یا ایسے نوجوان تیار کرنا چاہتے ہیں جو سوال پوچھیں، تحقیق کریں، نئی چیزیں ایجاد کریں اور دنیا کے مسائل کا حل تلاش کریں؟ ام، میرے خیال میں مستقبل کی کامیابی انہی قوموں کا مقدر ہوتی ہے جو تعلیم کو صرف امتحان تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اس کی بجائے وہ اپنے بچوں میں تجسس، تحقیق، تخلیقی صلاحیت اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ ام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ میری ٹیڈ ٹیڈ ایکس ٹاک کا ریویو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو میری یہ گفتگو مفید لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور اپنے ساتھی ٹیچرس کے ساتھ اور اساتذہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر مستقبل کی بہتر تعلیم کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اسی طرح کے ڈسکشن اور ٹاک وغیرہ میں ہم ملتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔